Mali News lajɛbaga bɛɛ lajɛlen minnu sɔgɔlen na su ani tile aw ni ɲankuma bi ye sibiri juillet kalo tile 11 san 2026. An ka bi kunnafoni bɛna tali kɛ min na Mali ni Aligérie olu ka fɔɲɔgɔnko banna ni an bɔra yen nɔ k'a dɔw bɛɛ lajɛlen tulo kan fɔ min ye Anefisi siga fosi tɛ a la a bɛ Mali armée ka contrôle kɔnɔna la kunnafoni walawalalen an bɛn'o dɔw tulo kan an ka kunnafoni kɔnɔ. Aw bisimila wa kunnafoni kɔnɔ drone ko mankan min kun bɛ Mali ni Aligérie ni ɲɔgɔn cɛ a mankan banna kunu su ka dugu jɛ bi la min ye ni jamana fila bɛɛ gouvernement ye communiqué min kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ Aligérie ale frontière dayɛlɛnna Mali fɛnɛ frontière dayɛlɛnna Aligérie duguma sira fɛ ale ni sanfɛ sira fɛ wa min ye u ka ambassadeur ye olu bɛɛ bɛ na taa u ka jamanaw kɔnɔna la u ka baaraw daminɛ a nɔkɔrɔ la ni drone ko mankan ye min Mali ni Aligérie cɛ a bɛ san kelen dɔɔni bɔ hakililajigin na marisi kalo tile 31 ka dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ la san 2025 min ye Mali ka drone dɔ kun bɛ Tinzawatène Aligérie ye drone najigin Aligérie kɛlen ka drone najigin Aligérie y'a yira k'a fɔ ko drone donna ale ka territoire kɔnɔna la Mali gouvernement y'a fɔ ko drone kun tɛ Aligérie ka territoire kɔnɔna la drone kun bɛ Mali ka dugukolo de sanfɛ sabula ko drone yɛrɛ lajigin a binna Mali de kɔnɔna la n'a sɔrɔ a kun bɛ Aligérie ka dugukolo sanfɛ a kun bɛ bin Aligérie de kɔnɔna la ko drone minɛnw bɛɛ bɛ se k'a yira k'a fɔ drone k'a kun bɛ Mali territoire de kan o kɛlen min ye Mali ye olu ye plainte don Aligérie contre la Cour internationale de la justice la olu ye Cour internationale de la justice saisi ko u ka kiiri tigɛ o ni Aligérie ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ fɔ o ma ko CIG y'a yira k'a fɔ plainte taara nka kiiri tɛ se ka tigɛ fɔ Aligérie ka jɛn n'a ye Aligérie y'a yira k'a fɔ ko ale ma jɛn ni kiiri tigɛli k'a tɛna taa kiiri tigɛli la k'a sen fosi tɛ kiiri ko in na depuis o yɔrɔ la mɔgɔw ye a dɔn cɛ min yɔrɔ min na b'a yira k'a fɔ min ye drone ye a kun bɛ Tinzawatène dugukolo de kan Aligérie drone a y'a lajigin Aligérie kɛlen ka nin waleya in kɛ jamana fila in u furugufurugula ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛɛ y'u ka ambassadeur wele Mali y'a ka ambassadeur wele Aligérie ale fɛnɛ y'a ka ambassadeur wele u ye frontière datugu ɲɔgɔn na sanfɛ sira ale ni duguma sira fɛ nka kunu surɔ u ye nin communiqué in kɛ k'a yira k'a fɔ frontière dayɛlɛnna furugufurugu min kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ furugufurugu in banna mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ka kɛ ni Sergei Lavrov n'o ye Russie ka ministre des affaires étrangères ni AES ministre des affaires étrangères ka ɲɔgɔn ye min kɛra arabadon Niger ko o ɲɔgɔn ye ni nana ni nin fɔkabɛn ye mɔgɔ caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye kɔnɔna la min ye ni jamanakuntigi filɛ Aligérie jamanakuntigi ni Mali jamanakuntigi k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na yaasa u bɛ se ka fɔkabɛn kɛ kow la cogoya min na Mali News ka ɲɛɲiniw kɔnɔna la an ye o de sɔrɔ o de bɛ se ka kɛ a sababu ye min nana fɔkabɛn sabati ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ wa Mali News ka ɲɛɲiniw na tuguni frontière dayɛlɛnni ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ avion bɛ ka tɛmɛ sanfɛ sira fɛ nka halisa an bɛ ka kunnafoni labɛn waati min na ni o bɛnna midi wagati ma avion ma tɛmɛli daminɛ Aligérie sanfɛ sira fɛ halisa avion bɛ ka taa o munumunu Mauritanie walima Niger de fɛ u ma tɛmɛ Aligérie fɛ fɔlɔ ni min bɔra Mali ni Aligérie ka nin drone mankan banni ko la an bɛna o da aw tulo kan. Kunnafoni filanan colonel Atayer Maïga a n'a ka cɛdenw ye mission u ye su fila ani tile fila ni ka taga Anefisi libéré u ye su fila ni tile fila de kɛ gɔngɔn cɛ la sɛgɛn b'u kan ani sunɔgɔbaliya la ni ka taga Anefisi libéré colonel Atayer Maïga kunu surɔ a bɔra ka kuma Fama TV kan a y'a yira k'a fɔ ale ka cɛden minnu taara nin kɛlɛ in na k'u y'a yira k'a fɔ k'u ye Babemba siw ye wa ko u ye Cɛba Tarawele siw fɛnɛ u ye Sunjata siw ye u ye Filori siw ye ko u ye u ka cɛkisɛya yira terrain kan k'a nisɔndiyalen don n'a ka cɛdenw ye kosɛbɛ ko Gawo ani Anefisi a cɛ tɛ tɛmɛ kilo 300 kan nka ko u ye tile fila ani su kelen de kɛ sira la u wulila mercredi don ni ka si sira la ko u sera Anefisi fɔ jeudi don sabula ko u ye attaque sugu bɛɛ sira la i n'a fɔ an y'a dɔn tulo kan cogoya min na banbagaci ninnu ye attaque sugu bɛɛ ta k'u sɛgɛrɛ i n'a fɔ a y'a fɔ ɲɛna cogoya min na armée de l'air ale tun bɛ sanfɛ baara la cogoya min na armée de terre tun bɛ duguma baara la o cogoya kelen na wagati min na an ka militaires donna Anefisi banbagaci ninnu y'a dɔn k'a fɔ sisan ko kɛlɛ tiɲɛna u bolo o la u sɔrɔla ka sentɛgɛ ni ko laban ta k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ Anefisi colonel Atayer Maïga a y'a yira k'a fɔ ale ka mission ye min ye o tɛ ka Anefisi dɔrɔn libéré ale bilala yɔrɔ min commandement la ni o ye 7e région ye ale ka mission tɛ dɔwɛrɛ a tɛ fɛ ka banbagaci kelen ye a ka secteur kɔnɔna la k'ale ka mission ye o de ye ko wa ko mission ye a baaraw bɛna sabati ale bolo an ka jɛ an ka colonel Atayer Maïga an ka kumakanw lamɛn. D'abord, permettez-moi de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Après cela, je me permets également de remercier les autorités, la haute hiérarchie militaire qui ont confié cette lourde responsabilité
n'est-ce pas, d'amener ce convoi, mais aussi permettez-moi de saluer la résilience, de saluer le courage de mes hommes en office, des valeurs combattantes, qui se sont montrés dignes des Babemba, dignes des Sugyata, dignes des Firo, dignes des Sonné à l'hiver, qui sont battus des jours durant contre les terroristes. Donc, ici, je salue leur courage et leur bravo. Le Gao ici, pour qui connaît, ça ne vaut pas 300 km, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Mais le plus important, c'est comme ça. C'est le plus important. Et aujourd'hui, vous le voyez aujourd'hui, quand je vois le sourire sur les lèvres de mes hommes, c'est une grande fierté. Et je dis merci pour mes hommes, merci pour la hiérarchie militaire, pour toute la confiance à l'endroit du peuple moyen. Je dirais au peuple moyen de continuer à faire confiance à leur armée. Nous avons une armée républicaine, une armée dévouée, une armée combattante, qui sait que elle est là pour protéger la population et leur bien. Et chaque action que nous posons au quotidien, c'est dans ce sens. Mais permettez-moi également, je pense que vous le savez aussi bien que moi, beaucoup ont dit que ce convoi ne va jamais rentrer en office. C'était dit, mais je ne vais pas les répondre, je dirais seulement le résultat est là. Parce qu'aujourd'hui nous sommes là, je me trouve aujourd'hui dans le décès. Et ça c'est la plus grande preuve qu'on peut que nous avons une armée capable et qui se prépare. L'objectif ce n'est pas un office, l'objectif c'est pas Kidal, l'objectif c'est pas Tessalit. La 7e région militaire comprend 260 000 km². Et un seul centimètre de ce territoire ne sera lâché à Kidal. Kunnafoni sabanan Mali armée ɲɛmɔgɔba ye kɛlɛ bilan di kunu. Kɛlɛ min kɛra ANEFIS tile 5 kɔnɔna la min ye armée ɲɛmɔgɔba ye chef d'état-major Élisée Jean Ndaw a ye bilan di a la kunu a bɔra ka kuma ORTM na a y'a yira k'a fɔ tile 5 kɛlɛ kɔnɔna la min ye juguba kelen olu de fagara Mali armée fɛ ko wa fɛnɛ min ye u ka bolimafɛnw ye ni pick-up bɛ o la n'u bɛ ka marifa 12-7 sigi olu sanfɛ Mali armée olu caman détruit nka chef d'état-major y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko kɛlɛ kɔnɔna la min y'an ka cɛden dɔw ye ko olu binna a ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma a ka kunu kuma ninnu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ANEFIS laɲini tɛ ANEFIS dɔrɔn ye laɲini ye min ye o de ye Mali territoire bɛɛ lajɛlen ye wa a ko ANEFIS kun ye yɔrɔ ye banbagaci ninnu u kun kɛlen don k'u concentré yɔrɔ min kan Mali armée ye u jateminɛ de ni ka u ladon a ka piège kɔnɔna la u k'u concentré ANEFIS kan ka sɔrɔ ka taga ni ka u gɛn ka bɔ ANEFIS nka ko nin tɛ kɛlɛ in bannen sabula bi u bolominɛnw détruit la tiɲɛni donna u kunna ko nka jamanaw de bɛ yen minnu bɛ ka u dɛmɛ u bɛ taa u labɛn ka tila ka segin ka na tuguni ko o la Mali armée fɛnɛ bɛ ka segin ka labɛn kuraw de sigi sen kan ni banbagaci ninnu kɔnɔ an ka jɛ an ka taa ORTM na an ka chef d'état-major Élisée Jean Ndaw an ka kuma kɔnɔ n'i ye jugu ka fan yɛrɛ jateminɛ an ye mɔgɔ min sɔrɔ ni an yɛrɛ minnu jate o ka ca ni mɔgɔ 1000 ye nka hali bi a bɛ taa ɲɛ parce que an bɛ yala yala la gosiliw kɛra yɔrɔ minnu na ani mobili minnu tun b'o bolo i n'a fɔ kɛlɛkɛminɛ minnu tun b'o bolo ni an b'a fɔ ma ko blindé o bɛ taa wulada na dɔ farala jate kan 10 de tun yera mɛ ka taa fɔ 14 an ye o minnu gosi k'olu bɛɛ neutraliser ani mobili minnu marifa jugu bɛ sigi mobili minnu kan ni marifa da 2 bɛ sigi mobili minnu kan an ye o mobili minnu jate ni an ye minnu gosi an ye minnu jeni o ye 24 ɲɔgɔnna ye ani mobili gansan o bɛ kɛlɛ kɛ ni minnu an ye minnu fana gosi ni mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ o ye mobili dɔnnibaa jɛ 30 la ani moto bɛ taa 300 ɲɔgɔnna na an sera ka min jate ani ANEFIS kɛlɛ dɔrɔn tɛ kɛlɛ in ye kɛlɛba de ye i m'a ye hali bi communiqué dɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko an ye u sɔrɔ yɔrɔ minnu na ani armée bɛ baara min na a tɛ komi kɛlɛ in dɔrɔn don ANEFIS yɔrɔ in dɔrɔn yɔrɔ caman de don an bɛ nin kɛlɛ kɛ en même temps an bɛ baara wɛrɛ fana ka mɔgɔw lakana ani ka se ka balo ladon jamana kɔnɔ balo ladon jamana kɔnɔ ani ka fɛn wɛrɛ ladon i n'a fɔ bi an ye citerne min ladon a kɛra 991 ye nka n'a fɔra kunun ta kan a bɛ sɔn ka citerne 1000 o min sera Bamakɔ dɔrɔn ka yira k'a fɔ ko armée bɛ ka baara min kɛ ni denmisɛn ninnu ni b'u ye moto kan u n'u ka marifaw u tɛ siran u b'u ka lakana k'u ka mission de sécurisation kɛ tiɲɛna foli kan ka d'u ma o la an bɛ fɛ ka foli di sɔrɔsiw bɛɛ ma ani k'a ɲini fɛ hali bi hakilina kelen de don jamana ye an ta ye an ka jamana tɛ di mɔgɔ ma an ka jamana a tɛ tila a tɛ tɔnɔmada ni mɔgɔ min ko k'i b'an ka jamana nɔfɛ fo n'i tɛmɛna anw yɛrɛ su kan ani Ala sɔnna o tɛna se ka kɛ an bɛ se ka
kunnafoni na Mali armée kɔfɛ min y'a fɔ i ka kɔrɔsu mɔgɔ ye ni o ye irisiw ka militaire minnu bɛ ka Mali armée dɛmɛ kɔrɔnfɛ yan fan fɛ olu fɛnɛ wa bilan di Afrika kɔrɔsu mɔgɔ y'a yira k'a fɔ kɛlɛ min kɛra ANEFIS tile 5 kɔnɔna la ko nin ye kɛlɛba ye min ɲɔgɔn ma kɛ Mali kɔrɔ yan fan fɛ fɔlɔ i n'a fɔ an y'a dɔn kulo kan ka kunnafoni tɛmɛnenw na Afrika kɔrɔsu mɔgɔ kuma kɔnɔna la banbagaci minnu k'u labɛnna ka na nin kɛlɛ in o kun ye banbagaci 5000 de kɛlɛkɛcɛ 5000 o de kun labɛnnen don ka na nin kɛlɛ in kɔnɔna la ANEFIS wa o kɛlɛkɛcɛ ninnu u bɔra jamana caman de la min ye bolimafɛn 1000 o fɛnɛ kun bɛ u bolo mɔbiliw b'o la mɔgɔw bɛ ta mɔbili minnu na ka fara blendow kan ale ni pick-up fo ka taa se motow ma o kun bɛ u bolo wa ni mɔgɔ 5000 a bɔra jamana caman na ni o jamana dɔw ye Libi, Mauritanie, Algérie, Burkina, Niger fo ka taa se Nigeria ma u ye mɔgɔw la motiver ni yɔrɔ ninnu bɛɛ la ni ka wariw di u ma k'u bila ka taga ANEFIS kɛlɛkɛ jama banbagaciw ka côté la a kun ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna mɔgɔ 5000 wa min ye kɛlɛkɛminɛnw ye o caman kun bɛ u bolo drone kun bɛ o la drone misɛnmanin minnu bɛ mugujugu ta k'a fili Mali armée ka position kan o kun bɛ o la mortiers kun bɛ o la minnu bɛ bombe jugu fili ka taga yɔrɔw la fo ka fara kano anti aérienne kan ni o ye minɛ ye min bɛ se ka avion jigin ka bɔ sanfɛ o kun bɛ nin banbagaci ninnu bolo ani voiture kamikaze ni o tɛ dɔwɛrɛ ka mobile piégé ni ka mugujugu cɛ ka k'a kɔnɔ k'a boli ka ɲɛsin Mali armée ka position ma ko banbagaciw ye o mobile ninnu utiliser kɛlɛ kɔnɔna la nin b'a yira k'a fɔ minɛ caman kun bɛ banbagaci ninnu bolo u kun équipelen don wa u kun nalen don a kama yɛrɛ de nka Mali armée ka wuli ka jɔ sababuya la kɛlɛ tiɲɛna banbagaciw bolo ko banbagaci minnu nana kɛlɛ in kɔnɔna la tile 5 mɔgɔ 5000 min nana ko olu bɛ se ka sɛbɛntiya min ye mɔgɔ 2000 Mali armée sera ko olu bɔnɛ u nin na tile 5 kɛlɛ kɔnɔna la min ye mobile blindé 10 u ye o détruit wa Mali armée tilala ka u ka mobile ninnu mugujugu sigilen don min sanfɛ o den 20 Mali armée o détruit min ye u ka mugujugu fililan den 21 Mali armée o fɛnɛ détruit kɛlɛ in kɔnɔna la wa min ye ɲɛmɔgɔba 6 ko soit olu belisera soit olu fagara Afrika kɔrɔsu mɔgɔw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko min ye Yad Agali ale belisera kɛlɛ in kɔnɔna la ko siga fosi tɛ a la an y'a dɔn kulo kan nin wagati na Yad Agali ale bɛ furakɛli la Algérie mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko Algérie ka sɔn a ka frontière ka dayɛlɛ Mali ye ko piège de don yaasa banbagaci ninnu bɛ se ka don ka t'u furakɛ cogoya min na nka fɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an filɛ nin wagati min na Mali frontière bɛɛ kɔlɔsilen don kosɛbɛ fɛn tɛ don an ka militaire ɲinɛma fɛn tɛ bɔ u ɲinɛma u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ min ye Yad Agali ale ka baradura ye Abdurahmane Zaza ko u ye o fɛnɛ bɔnɛ ani na kɛlɛ in kɔnɔna na tuguni Bilal Ag Sherif ale ka adjoint ko o fɛnɛ bɔnɛna ani na ni o tɔgɔ ye Intalia Ag Babu ko o ye o fɛnɛ bɔnɛ ani na ni Afrika kɔrɔsu mɔgɔw ka bilan ye kɛlɛ min kɛra ANEFIS ni Afrika kɔrɔsu mɔgɔw ka bilan bɔlen o kɛlɛ in kan kunnafoni duruna AEC ministre de la défense bɛ Burkina ni wagati na AEC ministre de la défense faralen don Burkina Capitaine Ibrahim Traoré ka wolo sera u ma Capitaine Ibrahim Traoré ale de AEC ɲɛmɔgɔ ye an filɛ nin wagati na i n'a fɔ sisan u wele kun tɛ dɔwɛrɛ force unifiée ni o ye AEC bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan militaire min sigi sen kan Capitaine Ibrahim Traoré ka laɲini ye jumɛn ye ni militaire ninnu fɛ a ka mara kɔnɔna la Capitaine Ibrahim Traoré ye u wele o hukumu de kɔnɔna la min ye Mali ministre de la défense délégué ale bɛ kɛnɛ kan nin wagati na ka fara Niger ministre de la défense ka général Modi Salif ale bɛ fo ka taa se Burkina yɛrɛ ministre de la défense ma général Célestin Sampaoré ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan nin wagati na u ni Capitaine Ibrahim Traoré u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye bolila force unifiée tagabolo min kan ka don u kɔrɔ Capitaine Ibrahim Traoré ka laɲini kɔnɔna la ɲɔgɔn ye bolila o de kan u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ Burkina ministre de la défense général Célestin Sampaoré ale ye kumana a y'a yira k'a fɔ kan filɛ nin wagati min na sisan wulikajɔ de ɲininen don an fɛ ko attaque ninnu filɛ nin k'a tɛna jɔ cogoya si la ko ni jamana saba ninnu fɛnɛ u tɛna banbagaciw kɛlɛli jɔ général Célestin Sampaoré a y'a yira k'a fɔ ko AEC arméw labɛnnen don ka banbagaciw kunbɛn côté bɛɛ lajɛlen na ani n'u nana cogo cogo an ka jɛ an ka Burkina an ka général Célestin Sampaoré a ka nin kumakan lamɛn u ni Capitaine Ibrahim Traoré tilalen ɲɔgɔn ye la. Nous sommes venus donc rendre une visite de courtoisie aux camarades président du faso chef de l'État dans le but de recueillir ses orientations et ses conseils sur la tenue de cette réunion durant laquelle nous allons discuter également de l'actualité en cours et des événements qui se déroulent dans l'ensemble de nos pays, des opérations qui sont conduites et également des activités terroristes qui sont enregistrées ces derniers jours, comme vous avez pu le constater. Les orientations du camarade président sont bien claires. La force unifiée de l'AES doit être un fer de lance de la lutte contre le terrorisme.
pas seulement de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la forfaiture qui est en cours, qui est de déstabiliser notre espace, qui est de nous faire retourner en arrière par rapport à nos ambitions d'indépendance, de souveraineté, de développement de notre espace pour le bonheur de notre peuple, de nos populations. La multiplication des attaques terroristes dans l'espace AES, cela n'est pas anodin, cela n'est pas un hasard. Cela tient du fait de données géopolitiques, de beaucoup de données, de l'effort que tous ces États ont consenti et de l'ascendant que nous avions pris à un certain moment donné sur le terrorisme, sur les groupes terroristes qui étaient affectés, qui avaient connu beaucoup de défaites et qui à un certain moment donné même, certains avaient donné l'impression d'abandonner. Donc nous partons du principe que c'est le suppôt qui les encourage, qui en tout cas les aiguillonne pour qu'ils puissent mener ces attaques contre nous en vue de nous décourager. Ce qui n'est pas inconcevable, et vous allez constater que toutes les attaques qui ont eu lieu, que ce soit au Burkina, au Niger ou au Mali simultanément, ont eu du répondant. Nos braves soldats, nos braves forces de défense et de sécurité les ont administré des défaites cuisantes. Donc, partant de ce principe, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, nous devons nous renforcer nos capacités, parce que comme on le dit, ceux que nous avons en face sont des exécutants d'ordre venus d'ailleurs, par rapport à des gens aussi qui pensent que leurs intérêts sont menacés, et c'est une question de survie pour eux. Donc nous devons nous préparer véritablement à de vrais affrontements et préparer nos armées à attaquer. N'oubliez pas que le camarade président du FASO, chef suprême des forces armées nationales et président de la confédération de l'AES nous a parlé d'un hiver noir. Et l'hiver noir, si vous regardez et vous analysez bien, il se pourrait effectivement que cet hiver noir arrive. Donc nous ne devons pas nous laisser surprendre, nous devons nous préparer à répondre à cet hiver noir. ne ko yanga bi kuna foni ka do kulo ka hawni ci awala jel ko nyumana an fo ba la je baga bela jini krengede ne alam Mamadou Fofana ka boy jijani o be kita marafe na mbore Suleiman Jarani ali sigero benino francima an fo dibe Suleiman Jarani o ko fe Zumana Tarawele ali sigero benino Espagne ame malen bela jini fu Espagne Zumana Tarawele ali togola ame do de ke keleni be an jamana ko na la alaka jisuma ke afre au kame wakati were we ka fo ko an ci do na anefis ani akara fayra yo bebne kaba kle kreni doni donc yo ke ekela dugu fe ani o sesro donc ou donc anefis akoro bet nteka foko o ka na deme do ngam ko mun tun datule noy o dron nta ko nya akoro baye nga akoro rat mi ni ibe ajatere baro ka foko abe do ndamara mo antunye kidal dugu ani tesale dugu bla parce que anya ko ko mo nan willa mo jugun kama ube dogo nuka menewi ani utaro tunga cha ani atunga gele angwe warta nga sika ukele nga le fait que anya to ugerla ani fils la ko sebe anye kiral dugubla wirla ka fako oye fele ou fe min bayila ka fako setanye donc en bayika bonani dugufla nona donc udana ka chaya ana fils dala donc to ya anga ko la benino fanaye o ya to on sera ka frère o ma ko sebe o la bi mi se ka fako ana fils ko ni abambo sira chitala ani fana ani akere fa yero be anga mo be yala la ayro be la donc o ye de medo banaba tawla ani unana ni balo ikadi e mo fana may ale fana ka fo mi ala musa don kalo klenani temene mi anga fini tuku daga ro chama yo frikara uluka na to tama dugo ina fo anafista kera tuko mina ko no sika nya fole jman ko awo tiado kalo jouer kalo klenani don o firla nga ro chama kan o la kata shegi nyona nga ansera ka ko be nyana bo jona anafista contre la jana kada fenda mo kan fen folo ni ka fo ko anafistun kadi we ko tebe ou be ka fe ka tugo be ka waso ka se ka ni dugu mine ka nga mo genga boy donc o de tunyo ka la nyini ani fana en fana tatu mi ant ma fu ko bo kene ma de ko bo kene kan parce que ambu gen kuma be o do woro soro be frontière ou traverser ka ta jama wala donc anya ke tugo la mbato ambe u nege u ka se ka gere ana fils la pour anga se ka feroma ani u yo fana de ke u gere la ana fils la ani en ferloma ya ke to nga profiter ka micro fe anga chede minu tora ni kerela ka tasibla ke ganya shuma ka foko ala ka hinewla ka foko ala ka dutusma di usumgo ma ala ka unyeji uche ani fana ka fo taraka dubin to ko ala ko du jolento ani minu fana banana ni uye banato ni joginda usoro ni kreina ko ala ka no ka kewye ko sigurama en tout cas ani fis ko kon kera ko labene
dɔɔni parce que a mana kɛ cogo cogo an ɲɛsinen bɛ min ma o tɛ ANEFIS dɔrɔn ye jamana ye an ka jamana de ye jugu bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni Ala sɔnna an b'a sɔrɔ yen. O ANEFIS ko halisa ma sinsin o yɔrɔ kan sabula kuma donna mɔgɔw da kosɛbɛ jateminɛw yɛrɛ fana bɔra kan olu bɛ sɛmɛ an nɔfɛ anw ka kɛlɛcɛw bɛ sɛmɛ an nɔfɛ fɛn jumɛn yɛrɛ bɛ ANEFIS in na. ANEFIS ye yɔrɔba de ye n t'a fɔ ko yɔrɔba don a jama kama a dugu kama o dɔrɔn tɛ nka ANEFIS yɛrɛ position kama anw fɛ ANEFIS ye yɔrɔba ye a fɔ anw fɛ du point de vue tactique parce que ANEFIS ye donda ye ka taa Kidal ani ka taa o ɲɛfɛ donda fana don ka taa Aguelhok ani ka compter ka taa Tissadijan fan fɛ n'i bɔra Gawo i bɛ fɔlɔ dugu minnu na n'i tɛmɛna Almusaraf ninnu kan i bɛna se ANEFIS ma yɔrɔba de don kɔrɔ k'i bɛ se k'i to ANEFIS ka dɛmɛ don Kidalikaw ma i bɛ se k'i to ANEFIS ka dɛmɛ don Aguelhokkaw ma bon o cogo kelen na olu fana b'a lajɛ ni ɲɛ min ye min b'a to n'u sera ka ANEFIS gosi k'o yɛrɛ kɛ k'o jɛnsɛn tuma min na o b'a sɔrɔ sisan an ka mɔgɔ min bɛ Aguelhok donc olu dɛmɛni bɛna gɛlɛya donc o la u bɛ ka cogo bɛɛ kɛ pour que an kana se ka ANEFIS minɛ mais ko n y'a fɔ cogo min na an ma deli ka siga ANEFIS ko la parce que ko de don an tun miirila min na ani an yɔrɔ k'a fɔ ko ni an sɔnna ka Kidal duguni bila u ye ani ka bɔ Tissaliti ka na Aguelhok a bɛna nisɔndiya min d'u ma ani u bɛ miiri k'a fɔ ko an dɛsɛtɔ don u bɛna bɔ n'u ka minɛnw bɛɛ ye parce que an mɛnna k'u kɛlɛ nka an tɛ ka se ka fɛrɛ u ma parce que u tun tɛ ka bɔ ni u ka minɛnw bɛɛ ye siɲɛ fɔlɔ la u bɔra don fɔlɔ min u ye ANEFIS yɛrɛ attaqué don min na an ye caman tiɲɛ u ka minɛnw na ka caman faga u yɛrɛw la o kɔfɛ u tila ka taa minɛn wɛrɛw ɲini ka na tuguni parce que i b'a dɔn ko a yɔrɔ mɔgɔ jugu ninnu terroriste ninnu ani trafiquants ka ca yen kosɛbɛ o la u tun tɛ fɛ cogo si ANEFIS k'a fɔ k'u ka fɔ o kɔ donc o de kama u ye fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na bon an fana tun bɛ k'o de kɔnɔ parce que i bɛ mɔgɔ kɛlɛ a tigi bɛ i bɛlɛ n'i bɔra a bɛ dogo jamaw cɛma a bɛ don sow kɔnɔ tuma dɔw la mɔgɔ dɔw b'u bolo dugu kɔnɔ minnu b'u dogo donc u ka maramafɛn ninnu yɔrɔ bɛ yen u bɛ t'u dogo yɔrɔ minnu na n'u tɛ se ka ye nka komi u nin tun bɛ ANEFIS kan ala an fana nin tun bɛ ANEFIS kan ka tɛmɛ u kan donc o la an y'a to u farala ɲɔgɔn kan yen walasa an kan ka baara min kɛ an ka sɔrɔ k'o baara kɛ n b'a dɔn yanni u ka wuli ka bɔ nin gosili la a tɛna nɔgɔya u ma jugu yɛrɛ y'a dɔn a ye min ye a y'a dɔn anw fana ye min ye o ye fɛn dɔ ye parce que ANEFIS kɛlɛ a ma nɔgɔya u ma gosili minnu kɛra an ye fɛn caman sɔrɔ u bolo an y'u ka minɛn caman tiɲɛ tiɲɛ don an fana ka mɔgɔ dɔw tora la nka tiɲɛni min donna o kun o ni an ta tɛ sanga fiyewu donc a bɛna yɛlɛma don a la parce que fanga min tun bɛ u bolo ni u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ an kɛlɛ caman bɔra o fanga la n m'a fɔ k'a fɔ k'u tɛ se ka dɔwɛrɛ sɔrɔ parce que jamana dɔw bɛ k'u dɛmɛ nka a tɛna nɔgɔya n b'a fɔ ka jɛ an tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɛna an attaquer an tɛ se k'o fɔ mais ni kɔni ye sera an ma an bɛna jaabi ni min ye i yɛrɛ bɛna ye awɔ ANEFIS dugu yɛrɛ kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ population civile tun tɛ yen parce que jugu nana tuma min na a ye population civile yɛrɛ bɛɛ gɛn ka bɔ yen donc ale fɛ ni kɛlɛ donna an n'u cɛ donc maintenant pour que u ka se ka fɛrɛ an ma kosɛbɛ parce que a tun jɛlen don olu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna se sɔrɔ an kan i y'a ye donc mais jama bɛrɛ tɛ ANEFIS dugu kɔnɔ nka jama minnu bɛ ANEFIS da fɛ hali bi an bɛ ka dɛmɛ don u ma an ka mɔgɔ minnu donna u tora yala yala la ka taa a kow jateminɛ ani min ye an yɛrɛ ta ye ni ala ye i garisɛgɛ jamana na jamana min ka bon i n'a fɔ Mali ani ka nafolo di o jamana ma i n'a fɔ duguyɔrɔfɛnw i bɛ sigi n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ i ka jamana fɛ u bɛ ɲɛbɔ i ka jamana nafolo fɛ donc o hukumu kɔnɔ jamanaw bɛɛ ye minnu bɛ ka ninnu dɛmɛ walasa u ka se ka gɛlɛya lase an ma n'i y'a jateminɛ kamalen minnu bɛ se ka marifa ta ka ɲɛsin mɔgɔ gansanw ma ka Alahu akibaru fɔ ka mugu ci chauffeur la ka mugu ci citerne la u tɛ u yɛrɛ ma u tɛ fɛn kalama o parce que fɛn dɔ de fɔra u ye k'u hakili yɛlɛma k'u kunkolo yɛlɛma walasa k'u bila u yɛrɛ ka jamana na nka mɔgɔ minnu bɛ ka wari d'u ma u ka marifa bɛ san yɔrɔ min na marifa bɛ dilan yɔrɔ min na marifa bɛ se u ma cogo min na olu tɛ miiri o si la n'o tɛ marifa a tɛ dilan Mali la o donc mɔgɔ dɔw de bɛ minnu bɛ nin d'u ma walasa u ka se ka kun kari u n'u jamana den ɲɔgɔn ka kari u la walasa o mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ olu ka se ka an ka jamana in sɔrɔ o la sisan an ka jamana kɛra jamanaba ye an b'a fɔ ko tabarikala ani ala ye an sɔn nafolo la donc o nafolo b'a to mɔgɔ caman bɛ nege an ka jamana nɔfɛ u bɛ nege an ka jamana nafa sɔrɔ siraw nɔfɛ donc o kɛlɛ a tɛ se ka ɲɛ an tɛ se ka sɔn o ma an tɛ se ka jɛn an ka jamana kɔ baara min dira ma an minnu ye sɔrɔsiw ye ka an ka jamana lakana ani ka an ka jamanadenw fana lakana o la an bɛ o sira de kan ani ni ala sɔnna an ma seko bɛɛ kɛ ani nin tɛ a bannen ANEFIS dɔrɔn tɛ parce que an ye kɛlɛ in daminɛ ANEFIS bɛ plan min kɔnɔ o plan ka bon ni a ye min ye ka se ka kunnafoni jɛli ɲini ka di aw ma ani ka don aw jigi kɔrɔ kunnafoni ko la Mali News mago bɛ aw ka dɛmɛ na dɔrɔmɛ 100 kalo la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ni dɛmɛ in don an ma a bɛ se ka wari ci nimero in na 91 21 41 40 84
n'aw ye wari ci a kana ɲinɛ ka aw tɔgɔw fɛnɛ ci anw ma k'a dan lamɛnbaga bɛɛ kulo kan k'a fɔ min y'an ka whatsapp groupe ye ko a sɔnna mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka don an ka whatsapp groupe kɔnɔna la a lien bɛ nin video in duguma walima i ka an ka numéro ta page sanfɛ ka kuma an fɛ i bɛ an ka whatsapp groupe sɔrɔ